चिकेन आणुचु मु राति 10 चिकेन करी है कहला पूरा फुटाणी माने 9टा को चिकेन पहुँची जीव 9टा को चिकेन पहुँची जीव 9:30 राइट कंटा कंटी केतबेले करी केतबेले खाइबू मुझे भाविली मुझे कैंसिल करदेवी दरकार नहीं हाँ कदे था कैंसिल मुझे टे खाइनी नॉनभेज बोली से आने कथरे से जगार थोब कौनटा गोटे जिन आनचु को बस पड़ू था हाँ थोड़ी थो पीस टिके देखियो हम केते कोन कहि पीस आनछि ये एडी एतिकी चुंगुडी आनछि छेचिया पे चुंगुडी हाथ दो हैंड वॉश करी ओ अरे बैग रे किछि नाही ता टिफिन अछि हैप्पी बर्थडे तो पे खाली डेली डेली गिफ्ट आनी के आसीबो अरे नाही किछि कोडी हैप्पी बर्थडे बसी जी टिफिन अछि टिफिन एते हैप्पी बर्थडे टिफिन तो सांग मैंने गाँव आसला पर एजा के गाँव टायर्डनेस गाँव हालिया एजा के जाइनी जोड़ी बस ठिया हुआ जहाँ करता से झुली झुली माने आखिरे निद आसी जाऊँगी तो तुरंत खटोपर को मुझे दौड़ी जाऊँगी हजबैंड को मुझे रिक्वेस्ट करमती जे मुझे शोची मुझे आउ ठिया पानी मुझे आउ कि कर मुझे न शोबी ताले मोर आउ गाड़ी चलनी एमती करना मुझे शोई पड़ू सांग मैंने एत हालिया एत निद तो से चक्कर कौन ना वीडियो मोर एजाक एडिटिंग हो पारुनी जहाँ भी मो वीडियो करा मैंने मोर एडिट हो पानी तो एमती ही कथा हो तो सांग मैंने पुअर टे देह खराब था नॉनभेज किसी भी बनौ नी घरे सेमती दिन में रुखा सुखा खियाला कुंदुड़ी भजा तो भारी इच्छा है टे चिकेन खावाई कहीं या पर आउ नॉनभेज डे पड़ू ना माने बार आउ नाला से मुझे चलो आज पुअर जेहेतु टे देह देखिली तार दिन मान सारा रिजल्ट टे माने देहटा टे भल लगिला मत लगिला तो मुझे कहली मुझे राति टे चिकेन आनी खाईदेवा कहीं कौन बार ना यही पाखापाखि भितर तो दादा आणती चिकेन आज मगेदेली वर्षा हाथ में मुझे आउ टे चिकेन आनीदेबू तो आम महाराणी कहले हाँ आनीदेवी सी तो कौ कथा मना करें हाँ मत कि आसो सी जब कही था ना मत कि आसबनी ताल मुझे भाभी था हाँ आसबनी तो थाऊ आनी आ किंतु जरी खोली देखला बेलू को मूड ऑफ हो गला तापर माने आउ रांधिबार इंटरेस्ट भी कमीगला इंटरेस्ट आसलानी कहीं चिकेन पीस गुड़ा बिल्कुल भल नाला माने जेमिता दादा आणती लेग पीस आ लेग सब गुड़ा लेग पीस आ सब लेग पीस गुड़ा को छोट छोट काटी नहीं आसती छोट छोट पीसेस रे से गुड़ा आम भल लगे खाइबा किंतु ये आनीला ब्रेस्ट पीस कलिजा आम घर को आसेनी नो एंट्री कलिजा आम खाऊना कलिजा और कराटा आम खाऊना तो एथरे से कलिजा देची मु बारंबार मना कली वर्षा तू ब्रेस्ट पीस आनीबुनु कलिजा वगैरह आनीबुनु किंतु आम महाराणी हाँ सब भलरे भलरे किणी आनीबी कहीकि ब्रेस्ट पीस धरी कलिजा गोटे अच्छी एमती नहीं आस देखिकी मो मुंड टीण मत रांधिबा को भी आ इच्छा होना किंतु कौन करी मोरी ही भूल मुझे कही तू आणिकी आसबू सी भी कहला जे हाँ मुझे आसबी तार भी कौन भूल से तो केबे किणिनी आउ तो सांग मैंने देखिपे हाथ में भरा भरा लाल लाल चूड़ी मत भी देखिकी बढ़िया लगुच मो हाथ गुड़ा एत सुंदर देखा लाल लाल चूड़ी रे आउ सबुथर को गाँव फेरला पर कौन हुए ना हे चल गाँव तो आसीगले शाशुघर गेटअपटा को ये ओल्है देवा आम आमर गेटअप को आसीजा आम नाइटी ड्रेस पटा से माने आज यूजुआल घेसा पेटा नाइटी आ हाथ में 2 पट 3 पट चूड़ी पकईदेवा ये लाल लाल उतार देवा एमती किंतु एथरक एमती इच्छा होला जे भितरे जे ना मुझे हाथ चूड़ी गुड़ा उतारिबिनी एमती भरा भरा मेंचे मेंचे लगे बुलबी एमती मेंचे मेंचे लगे लगे काम करी कहीं एथरक शाशुघर एते बढ़िया लगिला दिन गुड़ा केतबेले बीतीगला गोटे सप्ताह उपर आम रहिलु किंतु से दिन गुड़ा एते सुंदर आ एते बढ़िया से कटिगला मते माने माने विश्वास होनी मु भूली भी पारुनी जे दिन गुड़ा एते जल्दी पलैगला मु सब बेले आमको कहली जे सबकिछि कौन पूर्व बड़िया नॉर्मल हम आउ जमी आम आगुरी जाऊ बस उठू खाऊ मते जमती कि सान बोहूर दर्जा भल पाइबा सम्मान मते मो कर्तव्य मो अधिकार सबकिछि जमी मोर सेमिति आ कौन फेर पूर्व परिका
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନା ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ହେବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋତେ ଯିଏ ବି ପଚାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ସେଥିପାଇଁକା ଆମକୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋତେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ରେ ଚାଲିଥିବ ନା ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏମିତି ବାଟ ଦେଖାଇବେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଆସି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସତ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି ତ ତା ପାଇଁକା ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଖାଇଦେଲେ, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ବଡ଼ ଖୁସି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୋତେ ଏଥର ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ହାତରୁ ଏଇ ଲାଲ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ଶାଶୁଘରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି କି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ସେମିତି ବୋହୂ ଭଳିଆ ରହିବି। ତ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ପଟା ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ପୁରା ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା। ଏମିତିରେ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ହାତରେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଲଗାଇବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ପୁଅର କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡ଼େ କି ପୁଅକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ଉତାରି ଦେଇକି 2-3 ପଟ ଭାଇ ଲଗାଅ, ଘଷା ପିଟା କାମଧନ୍ଦା କର, ଏମିତି ଆଉ ଅକେଜନାଲି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ପୁଅ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସଜପଟ ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଧରାଧରି କରେ। ଏବେ ତ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳଠାରୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଶାଶୁଘରର ମଜା, ଖୁସି, ଭଲ ପାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ଯେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସବୁକିଛି ପୁରା ଆଗ ପରିକା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ ଯିବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବ ଯାକେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହେ ସବୁକିଛି କ'ଣ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ହେବ, ମୋତେ କ'ଣ ଆଉ ତୁମ ଘରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ପରିକା ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଆଉ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରୁହେ, ଯିଏ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରୁହେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ତ ଗଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ଏଇଟା ସବୁଠି ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ସେଇ ଯାଆ ମାନେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାଆ ମିନ୍ସ ମଝିଆଣି ଯାଆ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମୋର ବେଶୀ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, କେହି ତ ବସିକିରି କିଛି ଜଣ, କେହି ଜଣେ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କିଛି ଜଣ ମିନ୍ସ ଏମିତି 2-4 ଜଣ ବସିକିରି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଘର। କାହିଁକିନା ଆଜି ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମଝିଆଣି ଯା ଆଉ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଯାକେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କ, ବଡ଼ ଯାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଯାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୋର। କେବେ କାହା ସହିତ କେବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜି ଯାକେ କ୍ଲିୟର କରିଛି ଯେ ମୋର କେବେ ବି ଶାଶୁଘରେ କାହା ସହିତ କଳିକଜିଆ ହେଇନି। କେବେ ବି ଏମିତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଳିକଜିଆ ମୋର ହେଇନି ନା। ମୁଁ କଳିକଜିଆ କରିବାକୁ ବହୁତ ଡରେ, ମୁଁ କଳିକଜିଆ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଚେହେରାରୁ, ଭାଇ ଚେହେରାରେ ତ ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଚେହେରାରୁ କି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିକି ଶୋଧିବ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଶାଶୁଘରେ ଥିଲି, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରଟେ, ମାନେ ପୁରା ଅଭଦ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମାନେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଏଠି କହିହେବନି, ପୁରା ଅଭଦ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗାଳି କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେବିନି। ଭାଇ ଦେଖ ମୋତେ ଜାବଡ଼ା ମାରିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଜାବଡ଼ା ମାରିବିନି, ଏଇଟା ଭାଇ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ହଁ, ବଡ଼ ଲୋକ ଜାବଡ଼ା ମାରିବା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଖରାପ ଭାଷା, ତ ସେମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଶାଶୁଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କଳିକଜିଆ ହେଇନି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର, ସେଇ ମ୍ୟାଟରରେ ବି ମୋର କଳିକଜିଆ ହେଇନି। ଯାହା ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିଥିବି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାହା ସହିତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଳିକଜିଆ ହେଇନି। ତ ମୋ ଯାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର 10 ବର୍ଷ ଯାକେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଏଠି ରୁହେ, ଯେତେ ବି ଦିନେ ଅଧେ ଗାଁକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଡାକନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ, ମୋତେ ଡାକିବେ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିବି, ମୋ ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ଯାଆ ଡକାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଯାଅ ସାନବକୁ ଡାକି ଆଣିବ, ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ଖାଇବ, କି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତୁ କରେ, ଆଉ ଏମିତି କି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ। ମୁଁ ଯଦିଓ ବହୁତ ଭଲ ନ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆମ ଦେଖା ହୁଏ ଆମ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ଜଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଲି ରିସେଣ୍ଟ, ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ ନା। ତ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେଇ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଇଏ ଆସେ, ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ କିଛି ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର, ଶାଶୁଘର ବୋହୂ ଏମିତି ତ ହୁଏ କଳିକଜିଆ,
एमती सब हुए कि मो क्षेत्र में टी अलग प्रकार होता जोटा कि आपण मैंने समस्ते भल कि जानते आउ थे से कथा गुड़ा कहवा कि नुहे आ दरकार तो सेमती सब हुए मो क्षेत्र टी अलग धरणर से एमती होता जे येटा जे माने मु वीडियो रे कहवा माने सेतिकी जरूरी हो पड़ा सबकि तो पूर्व कथा को आम न जाई बर्तमान आगू बढ़िबा समय भगवान जो बाटर चल ने मुझे बाटर चलने को ही भल पाए तो यही समय को अपेक्षा थिला आ यही समय आसीगला से बहुत बहुत ही हैप्पी ये देखो कलिजा कलिजा ना यहाँ कौन हाँ हो सैया तो एमती चिकेन को दही मैरिनेट कर रखी बहुत खुशी थिलु तापर आसला आमर से ही गप भी चलता केमी कौन आम मजा मस्ती करूँ खाऊले पीऊले खाऊ खाऊ केत बड़ हो जाए समय सतरे गाँव में समय केत 3टा 4टा बाजी जाए मुझे केत जाना केत सकाल दिन हो राति पाईगला एत जल्दी गोटे 8 दिन 10 दिन बीतीगला किसी भी अंदाजा माने किसी भी मुझे जानी पार्लिनी आमती कौन ना यही समय को मनीष अपेक्षा करला बहुत ही मन दुखरे मु कहे आ मो मन केबे भी माने मु केबे भी भावे ना जे नाई मु शाशु घर पूरा अलग हो पूरा ये भी हाँ सेमिति परिस्थिति पड़े तो गोटे बो ही कह मु अलग हेबी बोली सेमिति किसी होता बोलिका मु कहे ना जदि भल चलो तो समस्ते भल ही चलने को चाहिए तो एबे जो परिस्थिति मत इच्छा जे सब बेले एमती ही रहू जमी आम बर्तमान मिसी जाइचु आ सबकि बढ़िया तो सेमी जदि सेमितिया किसी नारद मुनि न पशिबे किछि जन नारद मुनि तो अच्छा से माने तो से कथा बेसी न कया भल आ कहीं दीह को नेबेनी कहीदे किछि जन तांको दीह को नहीं जिवे दीह को नहीं से टिके उत्पात मचेबे तो किछि जन नारद मुनि अच्छा मो गाँ को गला परे भी जानिली बहुत जन बहुत कथा गुड़े जानिली जे नारद मुनि मान कथा सब भी तो एमती है कथा से गुड़ा से पछ कथा को न घाटिकी बर्तमान आम आगू जावा आगू बहुत सारा प्रोग्राम अच्छी बहुत सारा बहुत भल भल कथा सब अच्छी आ लाइफ रे सब बेले नेगेटिवटा को खराबटा को छाड़ी आम सब पॉजिटिव भल को एक्सेप्ट करवा उचित तो ये सब किसी तो नॉर्मल हो जाए भितर मोर चिकेन कषा हो गला ये वर्षा आंला कहला टी चुंगुड़ी आंची टी छेचा कर महारानी खावा इच्छा होती कहीं मुझे आसनी सी आग आसी जाता आसला कौन सी रांधुला बाढ़ुला कि ठीक ठिकना नाला दे बाहर खाए सी तार बाहर खाए एमती कर खाऊले कहीं भी घरे भल से रोषेईबास होनी कि भल से खाई ना तो मुझे आसला भी पुओ देह खराब हो गला छुआटा देह खराब है कौन रोषे हम देह भी हालिया हालिया लगुला बुलाबुली गाँव में आसला आज डिसाइड है चलो टे करदे तो ये चिकेन कषा रेडी है चिकेन कषाटा बढ़िया टेस्टी होता बट माने एमती हुए ना बेले बेले जिनस टेस्टी हो तार देखला बेलू पीस गुड़ा खराब एमती ही है तो ये वर्षा कुहूर थाली सजेची देखूँ दुटा लेग पीस से भात पर थोड़ी अरुआ भात किसी रंधा है बहुत सारा रोषे है अरुआ है चिंगुड़ी छेचा है सालाड है सालाड मु कहले मु सालाड टू कही था मुझे सालाड सालाड है दही पकई राति आम दही खाऊँ एक्चुअली डिनर रे सब प्रिपेरेसन दही किए राति खाइबे खाइबे होते मुझे ना मुझे दही भलसे खाइबी कहीं पार्टी टी अरुचा हो जाए तो भलसे टी खाइबा चिकेन कषा है दिनर ये कुंदुली भजा मो हजबैंड कहे ना मो टे अंडा कहीं है मुझे गरम से गरम बेसी टी होता मुझे गरम तुम अंडा करी पुणी एपटे चिकेन मुझे ना ना से चिकेन कषा जहाँ टी खाइब डाल तो अच्छे तो मत डाली प्रिय आ चिंगुड़ी छेचा काकुड़ी सालाड एमती कर सब खाई दियो मो पुओ देह खराब खाली एति कली आउ एते करपेनि एक्चुअली मु अंडा कषा करी था किंतु एपटे देख भात नाई भात हम अरुआ आड़े चिकेन कषा चिंगुड़ी छेचा वर्षा भी मत कहीकि केते लेट्रे आणिकी देला कहला 9टार आणिकी देवी तुम 9टार स्टार्ट कर मुझे रेडी रेडी होगी बसी देखला बेलू वर्षा घरे आसी पहुँचला बेलू 10टा भाई मु गोटे घंटा भितर सब सारियार थिला आउ चिंगुड़ी छेचाटा ना मस्त होता है जो सज पखाड़ को चिंगुड़ी छेचा ओहो पूरा जमी गला गाँव में तो आईस भी भल से खिया बाकी मोर बार एत नाला सेमती भी खिया नाला तो ये चिंगुड़ी छेचा समस्त टिके करके दान करदेली मो झीर चिंगुड़ी छेचाटा भारी फेवरेट तो मु मो नहीं आसली सज पखाड़ कहीं मत गरम दिन माने मत सज पखाड़ आउ चिकेन कषा भी मत खाइबा को भारी इच्छा था तो पेटे दाबे किना खाइबी बोलिका रेडी रेडी सब करदे बर्तमान मन भी शांति है गाँव आसला गोटे अलग खुशी आ मन अलग प्रकार गोटे शांति समस्त खाली मोर नुह
ବର୍ଷାର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଝିଅର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ହାଲକା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲେ ଯେ ମାନେ ମନେ ମନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ସମସ୍ତେ ରାଗୁଥିଲେ ମନେ ମନେ ନା ଆମେ ସେଠି କେବେ ଯିବୁନୁ ଆମେ ସେଠିକି ଇଏ କରିବୁନି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନକୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସବୁ କିଛି ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ ଖୁସ୍ ସମସ୍ତେ ମନ ଭରିକିରି ଖାଇନେଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ସଜ ପଖାଳକୁ ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଭଲ କିଣା ଟିକେ ଦାବି ଯେମିତିକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଚିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି କରିକି ଟାଣି ଓଟାରିକି ଚିକେନ୍ ସବୁ ଖାଇଗଲି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ରହିଲି ଏଇଠି ଜୟ ଜୟ।